بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولعنة الله على من لم يضر بولايتهم أو عد نفسه في عداهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وأول المظلومين وإمام الغر المحجلين عند دفنه فاطمة الزهراء عليها السلام. ولقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، وأما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هزمها حقها، فاحفها الهال واستخبرها الهال، فاهفها السؤال. وكم من غليل مؤتلج في صدرها لم تجد إلى بسه سبيلا. صدق مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة المصلين. حمد وثناء بيت خالق المنان بالبردگار سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. يعني توفيقنا يلبس ومرحمت بس مجلس ذكر فاطمة زهراء سلام الله عليها شرکت کنید. چه بسا نگوینده و چه گران شنونده بی ذات ذوالجلال توفیق و نفس بی بی سیده سلام الله علیها دعوتی که نن ارادی مقام و نصیب شد. مختصر عزیزان حقیر عادت اولا مجلس آغازی که مختصر بس امام زمان استوی که نتسدد قلبان. يا فارس الحجاز يا بقية الله يا ابن فاطمة الزهراء، يا أبا صالح المهدي إمام الزمان إمام الزمان. دیجا بولیانو گیرا مرگل مزهرای ازاداریو دیرانگاریو دنیل تخفمت یری مقام پسام تتغریدنا نیا نرفا نبرداش بس یری شتیا یوسه حاضر سوسه یری دامن بلکشلیر گل مزهرای مصیبتیانو گیرم ازاداری بنیو
نسل يد باید بینه تمنا یود امام زمان ای ناقص عقل قسمت نیا تارین امیر المؤمنین قبوتو من غیسی گلسان چندک بمولا نیا کربلا لمل بعیاب چگیر قبنا أبا عبد الله قبنا منارهم تومنا بين الحرمين أزمت تومنا شاید چه بسان یران بسان تاریز نتیولون یانوک دنیا دیگو شکنارون یانوک حرم لملب کنون زریح لدگم بد نبارگار یا زمت بتومنا تذکر کمانو گرچین یا مولا یا مولا نئی ملاجات بیان نرسداوین یبن زهرا پیغمبری سبز گنبدی زیارت بسه نیلر تفمد بین شالی میاد قلب زهرای قبری رول یراز کد سلام مولا یا امام الزمان یران زهرای مظلومیت با احساس شجدد مولا پروردگارا یری ذات ذوالجلال کنسلت امام زمان ظهور سکت مولای گنبر جسد گنبتم سے زهرای قبر فستن میود بتوفیق شد بز یا الله آمین انشاءالله پروردگار سبحان زمین حاجات النواب انشاءالله دنیا و کائناتی گوشه و کنار گر امیر المؤمنین شیخ پریشان و گرفتاری ابن به حق زهرای مرضی کوئی پریشانی رفع چک انشاءالله بی ظلم و خطا زندان یامد کنم رها چک انشاءالله بستری بیماری گید کنی امیر المؤمنین شیعان خدایا رجاون لنزگید خدایا شفای عاجل مرحمت شد صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد اول کلام میرین چنان جسارت متیم صغیر چیزی که بین سینتی محضریان سخنرانی باید با بیادبی شد علما و سنن ابسا انتان کامار قلبا و بهتر لكن منعقدین و مؤسسین از امر بارزم سید چند لحظه نری حقیر گناهگاری نیم بزاکرین ذکر زهرای شامل بید برسد جسارت و سینتی وقت نلد نره یران الگل زهرا سلام الله علیها مظلومیت اگر تاریخ صفحات زغ نری نره ام سرچین عمر دامل سونس کامل سونس ختم چچین گل زهرای مسائل سرچین دیرین انسان نفرلنگن یا محبت صحیح زهرای مرزی شهادتی تنین دیرین زهرای مرزی دفن شاید بیتنین لكن دیرین نفر حقیقت افتان انگن ایران دزات به جوار یامیتان ده مولای مظلومیت شروع شاید غربت و احساس شاید اصبر الصابرین ده انسان کو که دنیا لصبر ثبتن صبری وصیت و نصیحت بتن دیرین دستن پرین علی ابن مرتضی علی فیحکو قبر زهرای کسال یکس خضوعی کمولت قل یا رسول الله ان صفیتک صبری نه علی صبر بسر یا رسول الله یری بو مچه مصیبت نه یا برداشت چه میدو دی ذات به درگاه نتان دوست بس جملات کچک بیان بس انشاءالله وقت تمام زهرا سلام الله علیها مظلومیت برای رستوس زندگی نامه و تاریخ سیرت هرچه مظلومیت زهرا امیر المؤمنین دی جملات و نینتی محضر یعنی صرف نران حقیری فرست ترجمه بید نران تذکیر چه فرست ینتا اهل علم امیر المؤمنین زهرای مبارک قبری قدرین سن شکسنا فاطمه زهرای استوی که وقتی سنین با دخصبن علی مرتضی لذر سسیوت پتیوتا پیغمبر ذاتی طرف لرخ بید پیغمبر آستانی طرف لرخ بسردون بسنمولد السلام علیک یا رسول الله مني ومن ابنتك الناظلة إليك والسريعة اللحاق بك
می سلام پو قبول بس یا رسول الله یاری زهرا با مجا جوی سلام پو قبول بس یا رسول الله یاری زهرا بولا یران توک باید با استعجال نا اجلا یوتوب نا دنیا تیگا جلدی فنسیری شیطه یوسف دي جملات بيان بس مولد علي مرتضى في بوست لقد استرجعت الوديعة دي سبراو اگر نتسمعنا بنا من الجنتين دي سپره مقدمه گیوده مقدمه و چین وقتی امیر المؤمنین نانا پیغمبرش کری با مچجوی مبارک لخبات هم سکونس قدم مبارک و علی مرتضی نامی اهل بنا روایت امول بچد فجعل یدها فی یده زهرای مبارک لخبا امیر المؤمنین لخبانو جملو ده نوجوان من دخت خبوموی لخبا علی لخبانو جرسنا موللو یا ابا الحسن انها ودیعة الله دی زهرا با خدای امانت ہے رشدیا و ودیعت رسوله پیغمبر امانت ہے فاحفظها یا ابا الحسن روز جباری امیر المؤمنین لشاید اده لحظه ای قیوس اده لحظه ای تو بسنا امیر المؤمنین زهرای قبری کا جوکسنا مول لقد استرجعت الودیعة پیغمبر ایران شاهد دو نز امانت بلزغس مدام بینی کنا کخس یری امانت بکس استرجعت نز ارجام بس نز زغس مدام نز زهراک میکنه تاریخ شنگر عظیمت حتی زهراک میکنه دون زغس دوگنام نز زهرای حیات بپسند حتی زهرا سلام الله علیها نلس فرد ابو بکر بهیز تکلیف و یوم نسان زهرای وجود پینا چاہد یتین لیکن استرجعت الودیعة دی امانت کو علی کنا کخص و اخذت الرهین واختلست الزهراء گهالت یعنی بموجو کلی حقنا داراینا گرمیان و عاری بسیاری زهرای فی ابو بکر دكنا أمير المؤمنين اسمولت وأما حزني فسربت نعلي المرتزاي حزن وندب وندريب تنفع لا ينترشك من يا رسول الله وأما ليلي فمساحت نعلي تنجد فدريب نفع استرعي يا رسول يا علي المرتزاي ميجي اونچا چیا اونچا میں پتہ ہے ہوتا دیس پرے راز پگالیو دیسپری راز کنن امیر المؤمنین دی جمله کنا پتا چه که پیغمبر ریاب نجاق خیلی زهرا اسمین چی بس چی نواز نتن گما پتایود لكن علی مرتضی اسمین ده حساب دخ شکس ابتلاعات یا نسکانس که مولد كلما دخلت عليها وألقيت النظر إلى وجهها خرج عن قلبي الهموم والأحزان لدنياي دمنا ديو تزرد كنامي سمنا علي بحساب سمين دخس نما يوس پریشان حال لبنا مي زهراء دوم بطوم انا مين يعني يلبي خلطو بغرس پریشان دو ما بيسوش خرج قلبي دي زهراء بدفن بانا دي زهراء اللهت منا أمير المؤمنين izvolid أما حزني فسرمد علي حزن بلا انتهامت وأما ليلي فمسهد نتسهل بلا إرين ألف بيان نتمت ني موضوع بحث بدينا شروع شجيرين جنون دينا مولد وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هزمها حقها يا رسول الله ایران زهرات مفصل یریشی که من خبر دارم چه اینه یری امت چی بس چی مبند داره باید با مفصل یری با مجدد به تضافر امتك على هزمها یری امت بگم چیک سوس زهران علی چی بس تنها جخص در باید با علی نفاطمه زهرایی که چی ابتلاعات یون چوب در باید با ایران مفصل زهرای یریشی که من خبر دارم چه امیر المؤمنین چی موله فحفها السؤال يا زهراء كان لبنا تيس ہے واستخبرها الحال زهراء حالات خبر لين ہے چیا خبر لے علی چیا خبر لے زهراء اسمي بلا تيسون سيد مولد كم من غليل معتلج في صدرها يا زهراء يانك
دنارك ابتلاءات بغصنا پریشانی قبس الدهرا ودريا والسمندر طوفان يتبتصلا زهراء اسميا دنياتي ابتلاءات طوفان ما چاي بس لم تجد الى بسه سبيلا يعني زهراء بلنده بغصون دخلتون درسك مرگن پهرشید علي مدفنة أمير المؤمنين مدفنة أمير المؤمنين لزهراء سكون اسمي خلطون جا مدست أمير كوري في أبل جواب تابين بولد ياري زهراء بولد علي اسمي بدوخ سيود ديك يوم دي بسا زيادة ني علي لترجم الزرف أمول بسو سيد يا رسول الله ما زر بسوس يا دنياس پیغمبر الگم السلام بس جواب سلام مکان کنی عگیا یکی زهرا اسمی خلطو تهده سکیت داره چیه زیاده دوشو علی که مرتضی ایش اپود مولد کم خبریایی خبر تمرد علی که مرتضی كم من غليل معتلج في صدرها تام تدي خلطون وردا يدري شنتزون سل جدزون سل يري بوما اسميان ويوت قمسه لم تجد إلى بسه سبيلا دنيا دي غزر سسوا مرگت خديجة قلت من زهراء نوجواني أرغان سوازرو كيا زهراء اسمي خلطون سوازرو يا خبر لنه إبي زهراء مظلوميات چی بس بیان بس مختصر جمله نزون دعا بترجمه يا تو صامت مظلوم زهراء مرزية دقسم جمع أكثر المسلمين دعوة بك مسلمان يعني كتاب يعني مخالفين كتاب يعني جرستنا تونت كتب يوتي بخاري ومسلم يوت سنن النسائي يوت بيهقي يوت چه كتاب يوت فم يرستو زهراء مظلوميات کو کہ پیغمبری بموجو جو یوت دینامت بی يرستو زهراء مظلوميات کو زهراء مرزي کنا کتاب سنی و گرمیان يرچ خانبین بس التنا عشان 20 روایت بخاری و مسلم یان گفتن روایت چیک تا ایک روایت تا پیغمبر یک لوتی چیک فرق و چیک یوتین دیگر روایت چیک تا 20 سال 8 سال پیغمبر نگم بو لغس دوکس زوس توس دکانی بو وی نه روایت چیک تا دی بس مظلومیت چی گوشه درم چیا بس زهرا نرسه دی بی‌وفایی کو دی قهر کو دی ناانصافی کو پیغمبری کو مو چیک روایت چیک تا روایت چیک ابو هریره 6 مہینہ یا 2 سال سے کم شاید پیغمبر زمان آدم مزوم کلمی لیکن 5000 روایت ابو هریره کنا کتاب مخالف دنیا کم از کم تکرار میں کروں 5000 روایت بیان ابن عباس پیغمبر گل سنة 16 سال من عمر بمن ابن عباس کنا 3000 روایت بیان ملو پیغمبری بموچو جو روایت چی آیا جو سوال پیدا وامنو پیغمبر بمو گل دو پر کم از کم روایت رجالی کری بابی کنا سور کا تو سور بیرنا کری مدت زندگی ہم لوگ 8-10 ہزار روایت نہ زہرائی کنا بیان 4 گوسپا چیسوں فاطمہ زہرا لدی حالت بولے چیا بیان مچائی زہرائی علیہ السلام اللہ علیہ کنا دی روایت تحریف بس حذف بس شکستانس ختم بس مٹائی بس تاریخ کتب بنیانونا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کنا یدخلی روایت چیاش مچا یدخلی زہرا سلام اللہ علیہ بتصور خلفانا دس النزاع يدخلی كويس فتواتا كلما وجدتم رواية كنتم تبنى وقع الخلاف بين الصحابي فامسكوا امساك بس چوبچتے کھبن بس دوشی گاجا کچھ اختلاف کا کچھ نہیں ہوتا تو ان سے مگر چگے
ابازر غفاری شهادت بس بس شخص معاویت صبح پوچه داره ایران زهرای مرزی قسم بدانده که زهرای مرزی گرفت بگذاره پیغمبری به موچه چید پا ارتوس تامت مظلوم دوک زهرای مرزیه پیغمبری کنه روایت یو تامت حقد یوتین تو تامت کینه یوتین تو تامت عداوت یوتین تو امیر المؤمنین نرسه امیر المؤمنین پیغمبر نمین امیر المؤمنین احقادا بدرية وخيبرية وحنينية دعاء الآية من سيد الشهداء في أقوال دي مظالم قامات بسنا ذم ملعون الجواب شزره يا حسين يرام نرس دشمني مات يري بس بيوت بالجمال وسفين ونهروان بدل الذين يري بغضا لأبيك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب ندشمني يتنجا علي من حسنا سزاوار من قجات كل ما يطبي روايات يوت كمل من الرجال كثير ميوني أنا كامل ترين من ما يوت ولم يكمل من النساء إلا 4 أنا كامل ترين خاتون جبي من بيغمبري عن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري كما روايتي مظلومية زهراء لا تذكر پیغمبر مولد دیش بکسوین ولم یکمل من النساء الا 4 زرمنا روایت هم پیغمبری فی اقوز مولد آسیا بنت مزاحم مريم بنت عمران خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله محمد صلى على محمد وآله دیش بکمل خواتین یعنی کمال مقامی که لبسمت ترتوس چی بس؟ تحریف بس تحریف بس تحریف بس روایت بود اقسام یه رسوخ نظر بانا روایت لانو چی مولد؟ کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مضاحم ومريم بنت عمران خديجة دليل بس شيكستان فاطمة شيكستان خديجة چیه شيكستان؟ زهراء مرزی زهرای مرزی خدیجه مظلومیت با حتی خود نتیشیه از دوست دقسم میده نتیشیه جوان جیان و بی بی خدیجه سلام الله علیه هشوین در مننا سوال بس نتیجه چی جواب تاین چی می خاتون چی این چوبجو شپو پنه چنداره یود کن پیغمبر نبخصون بسی بس كل ذاتي صفات وكمالات ومقامات وعظمت سيدة النساء زمانها إن كانوا نتعرف صبتا دخسم تلقيس بس حذف بس شيكس توس سوي آسيان مريم فاطمة من خديجة من ذات وكي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم الناس حديثي شاید بعض كتاب مخالفين يعني النبي حديث من أدرك فاطمة كأنما أدرك ليلة القدر فاطمي كنه معرفة درك قلبه زهراء مرزي حقيقة قلبه شب قدر الدرك أنا توقفته مرحوم نخدكي رحمة الله عليه اكسال ميد متاس شب قدر الدرك فرس ليلة القدر خير من 1000 شهر بطب فرس اكسال ميد متاس پیغمبر از مول بیاد بیده و موجود که نیفمو معرفتی کن و ایران لبنا شب قدر معرفت نجوس و درک چند سندر کن پو ده مقام چی که دی احادیث اونها شیک ستاس دیگه مظلومیت زهرا لیرستوس ساختگیش جز حدیث جز زهرای بارمان چی زره وقتی آیه نازل سو وانظر عشيرتك الأقربين يا رسول الله يرين نمر من چند نمر يتكنون لإنذار بس جهنم ميكا لجيكستن نورا بزر ونين كان دور دكزر انذار بزر زربنا حديث يا مزرت وقال رسول الله لابنته فاطمة سلام الله عليها انقذ نفسك عن النار پیغمبر اسکولی با مجھے جو خطاب بس دی آیا و نازل چانا سون سے موللو لفاطمہ رم جہنم میں کنشتون
سرچین پیغمبر زهرا سنبتم تصورتم نتی روایت حسابی که زهرای مرضی 18 سال کا گل بینا دیتنا بعثت 5 سال پہلا وانذر عشیرتک الاقربین نازل سومیت کے وقت بگه زهرا دنیا کس کے بس کیا پی دقسم مخالفین اهل سنت خمسی نظر حسابی کا استانا ینتی حسابی کا تنا زهرای مرضی 5 سال میں نہیں من می نابالغ استغفر الله تزر دام تکلیف شرعی کا منظور کر خاتون چیز شخص کا چیز وانذر عشیرتک ذربنا احذر ذرب تو اصلا جای سوال گنجائش پیدا دقسم توس کتاب مخالفین سنی و شعبون یعنی غیرش توس سنت فشون لا دقسم حتی شاید عراقی سنت فشون لا دي روايات بمعنى شاد 5-6 سال عمر فشون لا دقسم پتہ ہے قال رسول الله لو ان ابنتي فاطمه سرقت لقطعت يدها پیغمبر حدیث اگر نی بابا زهراست نعوذ بالله والعیاذ بالله کسنا مسکو لقوچ زرق پیغمبر است زرق یعنی نورون زباس خاتون بس غنیون دون لکم چیا زهرا یمین په دنیا کې روشن چانه خطره ده زهرا یمین په ګل یومنا 10 سال یعنی دی بمو شهید با صحیح شهید بس و دفن سون صحیح دفن سون سودت على خلفاء کن چیا مایونس جماعت لفیقا چیا آخر بسم خود مسلم شاید مسلم من کتب مخالفین یعنی آخری لحظه سب زهرای مرضی ناراض دنیات کرد مرن ما دنیات کرد امیر المؤمنین وصیت بس کن نصیحت بس کن وصیت بس کن که دیون نی جنازه انو حاضر مشهد شو بزره چیا زرهی و دیون داماس دران بین الکلام یجر الکلام بین تو بس من زهرای ذکر چی بکن زهرای مین بسکیول وا اسفا سنیو دی کتاب یاد درسا ابن كلبي كتاب أنساب الخيل والعياذ بالله ديما يعني كديش دي أدا وسوين أما وسوين جناس البيانين جا خمنا البيانين أسيل يتوجا قد لكن زهرا مرزي ذكر پیغمبر بابا چیکار کوي نام فضیلت مناقب واقعات قاما كالعدم زهرای مرضیه سلام الله علیها کن ظاهری ارث ظاهری حق چی که غصب بسیدن فدک من ایران گاما فدک واقعا چی میگن آنها کتزر نری مدینه آنو یهودی سنن لطریقه و طوری تو گاجا چی کن کما مال و منال کتو چچایی و نده جگه که کن مدینه نموسی آنو تجارت دول منال بني قريظة بني نزير زر كمان مدينة نموز يهودين مدينة باهر لهوار دمو يتسار شو تك بس كيمو يتسار باغات دول بجاگا خيبر نفدك توسون يانو بيان كوندوس دوكس پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم هجرت بس مدينة لبنا کوئی لاسو کردار ثم على پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم شخص كل مدينة أنونا بني قريظة بني نزير فيستم ملكون سوم فدكنا خيبر أنو دوكس زندگی بس لكن كل أكون إزلاز بس سپاه چوس تلوار چوس مال چمپس پیغمبر نگم بچی باید پاو مقابله باید پاو مشرکین قریش نچیکسوس پیغمبر رفت خفصون خداوند متعال اول مسیره سوس دیم نچی باز جنگ باز دیکھنا جنگ خیبر واقع چکه ده جنگ خیبر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام میشه قسم قلعه خیبر استوا چی باز بوده فقط ایران نگه امیر المؤمنین حرم نماز نشانه قبی خطوی نموسی سید پنجامه ابن ابی الحدیدی دی امیر المؤمنین مدهی بیان سومت پیشیر و بیسیر صوبت شيء يا من له في أرض قلبي منزل يا من عجز عن هزها أكف 40 و40 يا قالع الباب التي عجز عن هزها أكف 40 و40
لعلی مرتضی قلعه خیبر چرتالیس مرد جنگی از کل ببینید کنید از گو یه چالیس فلسفه خب امیرالمومنین مبارک لحظه که فتح خیبر شد وقتی فتح خیبر مرحب قتل با خبر پیغمبر سر بنا فدک یا یادکر یهودیون گما در جیکس یو قلعه مین حصن مین دوی کرسیل پا یود بی مضبوط جگه مین غطان تبا چچا اندو بازم دیر نگتان سون سے پیغمبر شدیا یا رسول اللہ امان تم مچی دولت نمال نسکت گرما یری فدک كنت عارفه وقتی قلعه خیبر مسلمین لقلعه خیبر فدک ما كنت عارفه جنگ بس ما تو پیغمبر خدا ارتد کنه ارتد پیغمبر لغت فدک لبنا آیه نازل سو بسم الله الرحمن الرحیم واعتز القربى حقها یا رسول الله ذا القربى حق تو پیغمبر از فدک بکری زندگی ان قرآن دنیا دیگه یاد زنه چی بس؟ فدک کو فاطمه زهرا سلام الله علیها است فاطمه زهرا سلام الله علیها دلارک عظیم جگه گیری هزاروں امیدیں اللہ سے بکھا شاید بعض روایت ہیں 80,000 دینار فدک انکم کنی سری دینار ودائما بی بی زهرا سلام الله علیها یعنی ده فدک شاید 8 هجری گبن فدک تو فتح شخصی زهرای مرزی لغیوش و ده سبب بنی هاشم مشکلات معمول شعب ابی طالب یا زهرای مرزی چی تو ما پتہ یاد فدک زهرای مرزی لغیوش الله بولیک اهل بیت لچیسون کلگیلاسون انفاق باین غلام آزاد باین خدمت باین سالیان لیکن چی بس وقتی پیغمبر شهادت سن सबसे पहले غاسل اول بزوای دلش با چی بس؟ زهرای مرزی مال کن باغ فرقی همشیست بیت المال مسلمین در دعوا بس کنتی منافع حسابی کس جلس ده حسابی کلهب که عثمان زمانیانک عثمان اس مروان بن حکم منده کچی کسی گوستان فدک کنتان که کنتی چی منو گوست دیگنا دعبل خزائی سال کچیگر گبنا امام رضای زمانی آنو شاید که دی معنا و خطفه سون سنه که اهل بیت نمو چی سون من تگذره کس شعر یا مولد ده ارا فیئهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم عن حقهم حق بگم آل محمد چی بس؟ فی غیرهم کنتی غیرهم و تقسیم بستان آل محمد لپس تو ما بس جاست زهرای مرزیه سلام الله علیها مظلومیت رو زر سرچنه امیر المومنین علیه السلام مظلومیت پرستوز پیغمبر شهادت گب نشروع شد شخصی امیر المؤمنین محضر یا مسجد یا یبسن مولد یا ابا الحسن انی قد ظلمت یا علی که ظلم صد امیر المؤمنین از مولد عدنا یا دل یوم لازم دل يوم أنا أمير المؤمنين في أبوز مولد إني قد ظلمت بعدد قطرات المطر إلى الظلم صنزلتنا علي أجنبي كشل في قتل صاب ظلم تاني آيوت بي دريك زاري حسبي دانا دانه حسابنا عليك ظلم چیزه رتیارسی امیر المؤمنین مظلومیت بوده و ریک عزیزا بیرست زهرای مرزی عظمت پتسام تدو فاطمه زهرای عظمت پتسام تدو که وقتی زهرای مرزی سلام الله علیها امیر المؤمنین انما یوم ندی بیان بزیری محضری بس پیغمبرش چی مولست؟ انها ودیعت الله عندك خدای امانتی ودیعت رسول امانتی یا ابا الحسن امیر المؤمنین شد یا پیغمبر یومت وقتی یوم امیر المؤمنین سوال کنی بوم جو چی دو کتوک شدو یا علی مولد نعم العون على طاعت الله خدای طاعت و بندگی به فرزیری زهرای مرزیت و شک مددگار یا سمین دو یا رسول ما اغضبتنی ولا اغضبتها زهرا زندگیان لمحک ناری دوخ شخص
سنتسمى عليها من بزهراء يقول تقصدوس لكن قدوا لعلي هم زيس جاش تخفير بين علي شلت زي زهراء شو تفوس سكوت بس لكن يا زهراء مظلوميات بلستوس عظمت بلستوس زهراء وفاداری بلستوس سلام که وقتی زگون دیوار در دیواری و یعنی زهراء مرزیه محصور سوس حصر سوس زمن دپرت با مبارک لامکان و زبنا مبارک محسنی فی پوستقید شانه وقتی میکفیانا الله اکبر دی عظمت برستوس گارا انسال چمچمن تو خاتون چی تو خاتون چی وقتی مبارک میکفیانا زهرای مرزی فی پوست فریاد بابت خدایا گیرم پدر خدایا گیردم پدر خدایا گیرزیما پدر خدایا گیر محسن زر شک بابا مت زهرای مرزی از فزده خادم الخطاب بس مولد ابل حسن کرد علی مرتضی کرده شاعر سانتر دموزر نورتز یلد الله اکبر بعد شعراء وقتی زهرای مرزی حالت ممثل امیر المؤمنین شبیر یبنا مدینی بازار مدینی گلیون لسهارا لنرسیپون لشتنن علی مرتضی و ایکندمنا وقتی امیر المؤمنین حالت بطفم ملا مبارک لنبین و لسن تاسی کرمنا شاعر السمولت ولد وأشد من هذا إليك كآبة دي شعر بيرد شو ده شي مكتوب ولد وأشد إليك من هذا وأشد من هذا إليك كآبة أن تنظريه مبللا وأنت شاعر زمولت زهراء مرزية لا زقوي بيرد بغسن الجنتين زهراء مرزية لفوق يدوم الشرب بسم الجنتين زهراء مرزية لمبارك محسن سقط شاب بسم الجنتين زهراء مبارك اسم شهيد شاب بسم الجنتين ولد أشد من هذا دون قم بسم شديد تيوتسو كعابة زهراء اسمية خلطنا بغاغز جام شايد بسبب تيوتسو أن تنظريه كزهراء يرمد حالت بيوتسو كعلي مبارك لو بانچيك سكر بكوما يوتي حالت بيول جنتي غانا پتا چهت غانا يرادي حالت بول جنتي يوتسو زر بيوتبا ولد وقت أمير المؤمنين سيد المظلومين مبارك الأقبل رسيل مسجد سے مسجد درم لبیات کربلا زهراء مرزي قبل يغيد نولد أمير المؤمنين داما لك شليت مولد يا طوب أجرني علي مبارك للطون كل ما كل علي رهام بلا لأكشفن رأسي دعا بد خدای درگاهنا دعا بد مبارک رقبهم آسمان طرف رسول بنا امیر المؤمنین فی اقبس مولد سلمان جلدی بس سوس زهرا صبر بزد الله اکبر سلمان اسکته مولد يا زهرا خدا يري بابا رسول خدا رحمت قرار تقسم سد بسيوت يرد أمد هلاك شايد بسبب مسوم يا زهرا زهرا في قصي مولد يا سلمان زهرا يرسم شهيد بزغ الصبر نردو على شرق الصبر برز صدق مرقصق بيض بمشمار برم يعظم الصبر محسن مصيبة زور ما الصبر
حضرتی باید ما برداشت بد مسلمان راسو سمول والله اگر علی کا تمہارا رسدو سے مطلع خدای درگاہ علی بچے شک سے علی لغ اگر اصل بخدر اللہ خدای رحمت کنه الشمال رفتو ذلك مظلومية أمير المؤمنين التنين أنا يرى حاجات تمنى يغسر وزنجو حاجات نغتي دیجابونیانو چیمان میگم اسکره يرسمت إمام الزمان يرقل مزهراي مصيبتي أنشمة ما يوسين يرم رازي وتمد مولا كردار يعمال يرانا ما يدل شيء مولا يا بقية الله أجرك الله زهراء مرزية بستر بیماری کفر سيوت نمیرن برمرد خيوت أمير المؤمنين نمی حالت بگتو شیوت در بیاد امام حسن حالت بسق بزر جنتيوت آخر حسن مجتبى مديني بازار يوم زهراء كفر بمصيبت وبقتو امام مجتبى نمشون دولين مبارك لبقى تبستنا يوم نشد الله سوال بديتنا رسول الله يا جزم مزم بين قدامة بين جغمك هيكسو يا رزق متما يا رزق أرعب امام مجتبى سيمولت مولدنا نامسان كامرا نصوصي زهراء حالت متمنا اتنا تاجر زجتو جنار جديد سوال يا امام مجتبى يرزي حالت متوشدوك مولدنا زهراء حالت پیغمبر قبلا جمر دنچو يا ربچو وقتی دمی حالت نوزیز به اراده مبارک سماعت اقصدیز به نعمت زبلا وقتی اون قلب آرام اراده مانا دم اسمار نپر بجگاز بسام قلب زبلا وقتی زهراء مرزی خلقت دیگرم بگذرنا رویت بیاد بیز خوب بس زهراء رئیس للمگر بطلا امام مجتبى حرام باچی بچو گری زیزیز امام مجتبى از مولد وقتی قلب من يهمنا نيزي زهراء لمسلا مبارك الأخبار استقبال الناس بسدرة الله يا حالتنا زهراء مرزي لوس درين تخصون درين سنمون درين وتخصلا أمير المؤمنين وحسنين لتهم الزهراء حالت كافي بهتر سوسوك غسل بيت ملابس البدل بيت تذكر قمو قلت نبيانو أمير المؤمنين مسجد لجد إمام حسن لحسين رواية خيك المال في غنبر قبر طرف لجد القلب زهراء كرسم زر أمر بيت وقت زهراء يفقل أسماء خادمة هاتشانا فاتم يفقل مولد يا أسماء نغري كبرى بصوص قرآن تلاوة مشروبات يا للغلب فرياد بس اسكتم هيك أجرنا زهراء جباب صرنا فبها أما أجرني جباب ما يغنى غريبة رسول القرآن أبو الحق سوسي يا رب
الله اسماء میگی چی مجاری چه تکرانو بغض کنید زهرای مرزی غرفیز گوی کلان سے دوگید آیات چی کا نظر مانا زهرای کمرانونا تلاوت اسکت پو بند چلو فریاد کد یا بنت رسول اللہ جواب میوس یا فاطمة الزهراء جواب میوس اسماء یومت کمرین اون داخل چند توقت فاطمه که ابو قبلی طرف لکوی بستر ببسه چادر بخری مبارکی سری کا شخص دنیا جتنا رحلت کتے بندو اللہ دی مصیبت کو بسم جنت اسماء لگا مصیبت کو سب یومت تدق سب لغیت حسنین کریمین لگا ملاقات چل مسجد رویا اللہ نمی شولیانو نبنا امام حسن حسین ملاقات چل چود توب بنا امام حسین از مولدی اسماء غیزی زهرا گریاد بهتر سما مسو اسماء خادم از مولدی حسین يندغ سكتجي يندغ لغز خرجي ملت خرجي يندد دولنا زهراي يقبل تبسوشك امام حسين التعجب نرس ولد يا اسماء يندغ غير ما نمتم زهرا مدمغ يدخرجي دول ما يدمغ زهراي في ابو يوم اسماء جواب كما مجين امام حسن حسين في ابو يومت قبرنا مزلا يومت امام مجتبى بزهراء سلام الله عليها يسر مبارك ان شاء الله ساجد سيد امام حسين قدم ان شاء الله سادك مرد يا امه يا فاطمه اجيبيني قال زهراء غير جواب تو يا عزيز يا زهراء جواب ما يوم امام مجتبى شو مولد يا زهراء قلب زهراء حسن مجتبى ستوب بكم فعلا يسجد الى جواب مرحبا بصايا زهراء جواب ما يوم امام مجتبى لنصت يومت سيد الشهداء برز دمت دم سلام ولد يا أخ يا حسين أزم الله أجرك في مصيبة أمنا فاطمة الزهراء إنا لله وإنا إليه راجعون صبر بس حسين زهراء يشقو دنياتي كنا رهرج كتيتو اسماء يبقى بيقول جسكا نوجواني تنسى بيقول جسكا مسجد الأمير المؤمنين لقبر الله أكبر دينو جوان جسكا مسجد دروازة كيومت جوقتون شايد مغرب وعشاء يفقى ابن أمير المؤمنين مسجد يجب سيدنا امام مجتبى امام حسين يوسف پیغمبر محراب لمنبر بلند از شوب سرچمه دغلا امیر المؤمنین مسجد آیات کنون گم سمن شاید میگی ودور نسکا پتریز لوس دکتر زرد ایام چیگا سوال ملو مفا بکاو کما انتی چی می وجه بچی امام مجتبى مولد يا أبتاه ماتت أمنا فاطمة الزهراء بابا قلب الزهراء شهادتي قد خلصت بابا في خبر بطول بنا علي مرتضى خيبر قشاه حنين نهرمان صفين ميدان ديالبو كذبو قسيك فغلو
العصر بايات يوم الدمن ابلغ الدين بار أمير المؤمنين سيك فوق بس في آخر جملة دعوين دي مصيبات بأمير المؤمنين لتنام ترجي الكسور دي زهراء بدفن مسيح خبرك جبسي قرآن تلاوت بديوت ما آيات جي أمير المؤمنين خزد هاليود غفوة شتمتي هالت تصلو زهراء منزي على من ويايا تمد يا أبا الحسن جلد النبي تللج كتور فاطمة يا رزية قبري قدوس قرآن مرزرنا غنغة تياتا مولد يا أبا الحسن قلت زينب ولا قلت سدي نميان بزهرات اليوم يا جلدي اسكت زينب قلبنا تسلى شد بصر وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون